sunken payado kheri awaka kama khabini ko trin kana sumare mejan kam lenki utun kaso kobo sino wujunu fili tampilaro tumu ala gadin kota dimanche le 9 août 2026 na khabaru gina khay ke wakati no kha khiyani salif sumare meja Algérie jamanenga ado AEC jamanunga itinto lemba kunga foi kama nan kefe o surtout AEC jamanu gustiki jamambane bege yinonga ado Algérie naka khotange yinonga kenni malia mais fera sukuti nangoti nowe londini Algérie do Mali do menakanga diplomatie kara wala nandaga wara khibaru gubutanayi o surtout Algérie do Mali i khotan nanjope allo ko tora no nga mo siri kenkite Algérie geri Mali drono laga na yankandia kenya sababu na tension lo jamano ko fili do menaka c'est vrai Algérie mbexi Mali nga parce que Mali miriga Algérie drone lo ni Algérie space no mais Algérie du touré espace ndonga na Mali drone nyankandi Mali espace ndonga na soro yogo ni raga na koto kuntangana baka kallenga kengeno ko serburu donc quel lit khotanga jamano ko fili do menaka aga pourtant Mali do Algérie kuni jamano beni menjanga kunkara geli indépendance ni na lawara masasa mais janka khibare mbi fintenyani Mali ke maga parce que Mali ke ngasimana Algérie simana mokobe aro Algérie ke ngafini ndene mokobe intabana mais finalement Algérie le gara femme noa nanti vraiment iga daga ta kebe ido Mali do menaka vraiment fo ani anta kotari to arranger ina faire sokutu ido Mali na nga surono mobe pour que khibaru nga igala itele kane parce que Algérie do Niger ina gal ngeen fi gebe kamana pachi do menaka gollun kara projet khoro nguno nga Algérie nafa khoro nga projet ni kubenia aga Algérie do Niger lanti lingono bada lingoye nandaru Mali to ko problème no Mali ken kado Niger ado Burkina isun kafo wano kafo kebe agisu protéger ne dome kengeni AES Alliance des États du Sahel donc du coup Algérie va faire ça kutunu iro Mali ga lingono mobe pour que projet ni be digi do Algérie et Niger na kanga kunga toki ibatenga mobe donc que tu sawa bundanga kota be gi Mali do Algérie do menaka ken kotari na nyime bakanunga ambassadeur ni ngeni igigri jamanunga Mali khalle ngri Algérie na li Mali nga Algérie khalle ngri Mali na naga Algérie mais isu ilegre sagene kati igollenga oga wakati be sasa kunu Mali premier ministre kingena Abdoulaye Meiga ken kota agani kamana 5 ans bilan transition ngir chino kergi kebenya igar golu beni de bagir fini beri na to kundiga mun no nga akati Mali do Algérie naka nkibarenga ada koy nanti Mali do Algérie do menaka c'est vrai que kota nyinonga tension nyinonga mais rupture diplomatique minya 100% c'est-à-dire ambassadeur ni fofo diga nanga ambassadeur nkri mais gollu nyinonga diga le mako ni ido menaka nga nani amukuti complètement donc asage nanti fumbe gano ko Algérie do Mali jamanu filani ilante telena meto presque tora la irni khota la irni tagallumu khado menaka nga mais alegar ni yana diga me nyai ya khigala kitene a golle ngam ko donc que su falle pour ko goro la qinkati ndi khibara gelenki Algérie premier ministre akenda Mali premier ministre invité kotarintunga pour kanal visite nga nokobe gene Algérie jamanenga iga kebe gelati visite d'état c'est-à-dire ateleti jamane ntokonyai golnyankara jamano pilido menakanga bon ore Algérie na Mali invité arniya kamo Mali na accepte pas Mali premier ministre ngere Algérie ba ça on le sait pas mais oy jiki roni awrinya kundunga Mali ministre ngi dungene telle Algérie jamanenga pour que nandaga khibaru ntalla nondi jamanu ko filido menaka o maga mungu Mali do Algérie do menaka ira figi gi ba dangene dans l'histoire khara gana ni kotangeri kuwati ni nokonga mais kha Mali do Algérie figi bugo dangi ido menaka nga daru surtout Mali gere kebi nya Algérie danga fisini ngala ko ngana yaga fetu Algérie ta xawana mungu do kembatenga mo susu kama donc situation nga awake mo koy oga wakati be sasa kono ke khabane fe Algérie da demande go jonko ikati Niger jamanenga kingeno ko gajanyo ko ngibaren kara fo ngene ko hélicoptère ni nagati gajanga hélicoptère ni nagati ira kunkini Nigeria ado gajanyoki anya marfa ketaw anya munition ketaw anya fofo su keta ida kungo bonkini Niger jamanenga kesu kama Niger do Algérie intérêt khora fa Nigeria c'est pour cela Algérie ga kamana fi gub nondi Niger jamane courant khibare nyanba nandaga wara école nkani nyanba nandaga wara docteur nkani ado fumbe geno ko e gadanyo ko kusuni kini Nigeria khafufe
parce que Algérie intérêt khore ambakati Nigeria iga kamana gaz kebe gan kawagili Nigeria agarni buguti Nigeria nali Algérie après na naga Europe kem projet gazotiki bi gan kawarno kem projet nga anafa a intérêt khore Algérie da c'est vrai a bakati Niger wa fo kitana gazotiki ke transitinga Niger yi khalen kitana mais a nabure ke sembe Algérie da ngako Algérie no fo kitana sirintinga na ko to Nigeria c'est pour ça Niger Algérie kha fera to kutunu na ko Niger lingondini ti docteur Nkanindo kharan kompo ado courant khabare no fotana pour que no wenga irni Niger jamani ngam ko mais sinon ke projet kundu Algérie ma Niger président bagri Niger nandaga Algérie ado Algérie président ngana mewori nankoti golli woni ragana na kunde dome kum projet ni wona fay kokunu en tout cas gemme ado jomu kemme fe Algérie da famu nanti ilandi telle na Mali to ilandi telle na AES jamanu ko to bawni I intérêt khorkhorani ku jamanu su banameno menga kebe jiki ko tarinto nga Mali ni mula tek parce que Mali do Algérie ni kitun kini meya na khibaru no woni parce que tension kenta ho wasrono Algérie tension na lo Mali do Algérie na mais Algérie bateni Algérie bateve Algérie ngir na Mali drone yankando dans mais c'est pas possible Mali ni jamane ya Algérie ni jamane jamane gana parce que problème lo jamane do mena na so mane kam jamane yugo gana simai kyan kawa jamane yugo yin kollanga ikyan kawa décision kinya ikyan kawa tina nyana kunda kenya lente problème nga jamane do mena sino kengi fe problème sun daro jamane do mena ken problème bana no France na ko ogro France problème su go do mena ke banan banki Algérie bani kala ndirni tangi ken problème bana gana na imposer comme sur la fait que jamano woni ko ngono on to kon calcule ne on calcule pas voyager ni woni no on to non c'est pas la peine donc on ani kenana dangi drone yogoro bilgari jamane nga daruan drone ngene telempa ni daru soba France media yogono LCI drone ke agro bilgari da koy nanti drone yogo khonu bilgari jamane nga gazodiki yogo karanga gazodiki ni gaji nga bakati tuwo kebya France la kentelenga iti rishini nya ikunda rishini nya utu direct nanti rishini nya drone ne c'est sûr que rishini nya drone ne mais est-ce que khaytu enquête ni nya jartero nya est-ce que khaytu nanti ikre na drone ke et puis drone ke a fakanya ni explosif nga tellement que khibar ke bilgari toro bilgari da Ukraine ambassadeur bega bilgari ira convoqué lenki kununga tago France telenka diga masunti ma na fika kundo fotna en ke manay fofu garanya lenki itini richien hari yimbe be gro France ko wat legar ndono ko iti richien yana falle fofu ganyana lenki irishinya golen khara alla gak kamana soroy beni yonkilin laga lenki de France nya itini richien c'est grave hein? C'est très grave arla gomri sabay Amérique do ira do menaha irane nda koy nanti détroit dormozu la kenta munyini tant que ikunger conditioni beniko Amérique gam dungi conditioni nga détroit dormozu la kanga a to ko sokone iwa khalle men pitana geji no fofo ndo baké parce que Amérique ni ngarana dungi ira conditioni nga parce que Amérique gana dungi ira conditioni nga ken Amérique perdre ndey gajangi nga est-ce que Amérique dungi ni ken perdre duna sona kengori a rapporter perdre déjà Amérique perdre guerre nga parce que Amérique le jamane mo do me futu no guerre ko non kentro ido sere na ko mais lengi ko ta fa ido irana mais ikatuma ne bakke harbane papa ala gan gomni saway na sawa gomni Iran président ara koy Arabie Saoudite ya nanti iga kamana accord ni beni signé iga accord ke be signé daruma ido Turquie de Pakistan de tirama simana da accord la i protéger ne ko tike mani ido Amerique na kanga sino maname wala sino tamu jatu mais amuko fofo suro amuko fofo kishini geli ikunga ijamane no donc accord ni no kunta fofo suro no ati fosite ngani kebe Arabie Saoudite ntolongo ina khibaru ndani timo ko kinyan kati protéger ni takalo mundo menaka dinanti ina accord ni signé jamanu tala do menaka angala de duto ko accord no jamane tana king duto ko king jamane na me jamane islami jamane tana na ken bombarder antige meko ce n'est pas possible ala ga no gomin saway na saba gomone assalamu alaikum